ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नानाशास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवनमान्यौ शरण्याकर राधाकृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रहुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगम निगम सारौ सृष्टि संहारकारौ वैष्णवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समन्वय विनाशौ पापी निस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्र जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलातंक नखाले तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्य नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तदीय हैतिक कृपा कामना करुछि। गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली मातृमंडली गोटे बाक्सटे रखिदे जो बाक्स धरिक रेकर्ड करना आमर को मठ रखी सी गोटे रखिदे गोटे जो सिस्टम नाई से काम कर खाली साउंड कले हम दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहबू कहारे किसेर संसार ए छाया बाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दिन जाए गर्द भेर मत आमी करी परिश्रम कार लागी एत करी ना घुंचिल भ्रम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते ए दुर्लभ यह संसार रे यह लोक रे दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ करी मु कृष्ण भजन कली नहीं तेणु दुख क्या कही जी हरि भजन करनी तार दुख हरण किए करि नहीं। हरिभक्ति अभाव जीवर दुख कहीं ना कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार देव संसार दुख। ये संसार आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक रूपक त्रिताप प्रत्येक जीव 84 लाख जून रे आविर्भूत प्रत्येक जीव अहरह भोग कर ये जगतर ब्रह्मांडर नागलोक ठू ब्रह्मलोक पर्यंत 14 भुवन दुखमय ये जगत सुख नहीं कहीं जीव कृष्ण विमुखता दोष रे ये जगत रे आसी पड़ी।
तेणु माया ए कारागार रे पकई जीव को त्रितापर जंत्रणा दौछि। तेणु हरि विमुखता दोष रे कृष्ण भजन न करिबा जीवर दुख हरण करिबा को किए नाही। कौन सी प्रकार से दुख हरण हबनी। से दुख बरंग आउरी जन्म जन्म धरी बहु जन्म एमती बढ़ी चलियो सेटा से दुखर अंत हबनी। कौन सी उपाय जीव निजे निजर प्रचेष्टा बल मध्य सुख को आमदानी करि परियोनी कोठु। काहेकि ना सीधा मालिक हाथ रे अछि। सुख दुख दीटा जाग दबाटा। तेणु दुर्लभ मानव जन्म देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मानव जन्म दुर्लभ कहीं ना 80 लक्ष जन्म पर मनुष्य जन्म जीव को मिले। तेणु से नर जन्म रे यदि हरिभजन न करे तेणु पुणी आउ थे 80 लक्ष जन्म भोग कर। तेणु मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहुई कहीं 80 लक्ष जन्म पर से जन्म मिले। तेणु ये जन्मटा व्यर्थ जीव। अन्य जीव कीट समस्त चारिटा आवश्यकता अच्छी भोजन विश्राम आत्मरक्षा वंश रक्षा वंश वृद्धि ये चारिटा जिनस अच्छी। आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु ही समान। इतर जो निरे भ्रमणकारी जीव मानकर जो संसार दशा आउ ये चारिटा मौलिक आवश्यकता ये चारिटा को लेकर से व्यस्त से विवेक बुद्धि अभाव धर्म आचरण तांकर कपाल रे नाही। ये जगत रे जेते जीव अच्छी चेतनता दृष्टि 5 भाग रे विभक्त कराई। आच्छादित चेतन संकुचित चेतन मुकुलित चेतन विकसित चेतन पूर्ण विकसित चेतन। आच्छादित चेतन होची सबुठारु दुखमय जीव से होची वृक्षलता। ये वृक्षलता सबुठारु चेतन धर्मटा पूरा पूरी आच्छादित। देखो पाखे हरिभक्तिर प्रभाव नहीं कौन सी नहीं। देखो जीव अपेक्षा पशुटे कि पक्षीटे हेले कौन कर सब आम भी वृक्ष थी। से आत्मा अच्छे आत्मा ना वृद्धि होमती गछटा आत्मा हेले वृद्धि हो। सार पीड़िया जलवायु गछ बढ़ियोनी भर आत्मा अच्छे। सार पीड़िया जलवायु देले पथरटा बढ़ी होते जलसेचन कले फर्टिलाइजर देले कंपोस्ट खेत देले हेना बढ़ी गछटा बढ़ुची कहीं आत्मा अच्छे। जीवर दुख हरि विमुख दोष रे जीवर प्रथम दुख आरंभ होउची सबुठ नीच ये 20 लक्ष प्रकार वृक्षलता। आम 20 लक्ष जन्म वृक्षलता जोनि रे कटेइछु। एगुड़ाक खरारे सेमती ठिया था शीतरे वर्षारे पक्षी मानकर आक्रमण दावा नल लगिला किए कुराड़ी चोट पकेला पानी नदेला सुखी सुखी मले से क्या मागुनी क्या पचारनी किसी नहीं। से वृत्ति तार ना चेतन धर्मटा अत्यंत आच्छादित ताठू टिके अधिक संकुचित चेतन कीट तरु पशु पक्षी मान टिके गति कर आहार संग्रह कर किसी देले खाइला न तेणु एटा संकुचित चेतन। मुकुलित चेतन हाँ चेतनटा टिके मुकुलित होइछि किछि करूछि किंतु कौन कर आहार निद्रा आत्मरक्षा मैथुन धर्म ना मुकुलित चेतन चेतन मुकुलित थिले मध्य एमानकर धर्म आचरण नहीं। विकसित चेतन बोले मान टिके विकास होइछन्ति एमाने धर्म आलोचना कले पूर्ण विकसित हरिभक्त। ये तो हरिभक्त 100% तार चेतन धर्म प्रकाशित होइछि। से सब जाने करे भल मंद इह काल पर काल जीव तत्व कृष्ण तत्व
जगत तत्व सबू जानी तार चेतन धर्म पूर्ण 100% एक्टिव से काम कर तेणु पूर्ण विकसित हूँ हरिभक्त यहीपरि चेतनता दृष्टि 5 प्रकार जीव अच्छा तेणु जी हूँ पछे पूर्ण विकसित छाड़े आउ 4 प्रकार तीर्थाप भोगी विकसित रे कर्मी ज्ञानी जोगी साधारण भक्त एपरी एमान टिके किंचित परिमाण रे जहाँ किसी धर्म आचरण करती किंतु ता द्वारा जे तांकर आत्यंतिक दुख निवृत्ति हम एपरी ना हरिभजन न कले हम तेणु हरिभजन हरिभक्ति पूर्ण विकसित चेतन पाखे प्रकाशित धर्म किपरि प्रकाशित हम हरिभजन तेणु एथिपाई हरिंकर शरणागत थिबा कौनसी एक जीवर आश्रय नेबाकू हब जहाँ साधु कि वैष्णव कहुए तेणु जो माने हरिंकर 24 घंटा सेवा करती भागवतंकर 24 घंटा सेवा करती नामंकर 24 घंटा सेवा करती से परि जीवंकर शरणागत हेले ये बद्ध जीवर मंगल हम तेणु दुर्लभ मानुष जन्म देहिना क्षण भंगुर ये मनुष्य जन्म दुर्लभ आ क्षण भंगुर अनित्य सब रही ताठ आहरी दुर्लभ होची वैकुंठ प्रिय दर्शन भगवत प्रिय साधुंकर दर्शन आहरी दुर्लभ कृष्ण केबे को जन्म रे कृपा कले ही साधु संग हम न साधु संग हम साधु संग हेबा पई साधु प्राप्ति हेबा पई कृष्णकर कृपा दरकार आम तो कृष्ण कृपा चाहूँ साधु कृपा भी हेले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्त तो पुण्य सुकृत पूर्व संचित ही ये पूर्वर ये सुकृति नथिले साधु संग हबन से सुकृति की कह जाए अज्ञात सुकृति जीव तो जाणिक सुकृति करें तो भजन कर उद्धार ही जाता किंतु अलक्ष्य गोटे गोटे सुकृति सब हुए केबे गछरे पानी दौ दौ तुलसी गछरे पानी दबा केबे दान करू करू कौन साधु को दान करिया केबे ज्वर की रोग होइछि कि गंडगोल होइछि का सहित कि खाइबा को मिलानी हरिवासर तिथि एकादशी जन्माष्टमी होइछि उपवास रहिबा यही सब टिके टिके सुकृति हेले साधु सेवा करू करू कोठे गोटे तार सेवा करू करू साधु सेवा करछि तेणु यही प्रकार सब सुकृति भक्तिमूलक ये सुकृति आ साधारण दान धर्म पोखरी खरिया घर टेकिया रोड पकेवा या द्वारा हबन भक्ति एगुड़ा कर्म सुकृति एगुड़ा नई या द्वारा धनी घरे जन्म हो भोग विलास करी ये हो तेणु पुण्य बल भक्ति अर्जन करें पुण्य अलगा ये सुकृति अलगा दीटा जिनस अलगा ये हबन तेणु भक्ति ही भक्ति जात हम कर्म ज्ञान जोगरु भक्ति जात हम ना तेणु यहीपरि भाव अज्ञात सुकृति किसी करू 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 सेगुड़ा जो पुंजीभूत हो जाती से जीव हृदय भक्ति आड़ को जीव मुहाई भक्ति आड़ को मुहाई सी जान भक्ति संबंध में कौन शिक्षा करी क्या शिक्षा करमती शिक्षक है साधु जो माने कि महाभागवत हैं अन्य को दिग्दर्शन दे पारती मद भक्ति युक्त पुनाति भुवनम त्रयम मोर भक्ति युक्त जीव भगवान कहते त्रिभुवन को पवित्र कर दिए ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जनि जन से कहुचे हयाछन हईबेन प्रभुर जत दास सवार चरण बंत दंते घरी घास जेते भक्त होती जेते भक्त हेबे समस्त को प्रणाम दंतरे घास धरी दंतरे तृण चोबेक दंडवत कर प्रणाम कर तेणु साधु को कहुई भगवान आत्मज जो माने मुक्ति कामी बा भक्ति कामी भगवान आत्मज होचंती साधु जगत रे आमे विभिन्न जिनस पूजा करू भक्ति करू धर्म करू
ना से सब अनित्य ता द्वारा लाभ किसी ना ये व्रत करवा से उपवास करवा से पानी ढालिवा ये दान करवा किसी गुड़ाक मूल्यहीन अपचय शिव कहते आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरंग देवी तदीयानम समार्चनम जिते जगत रे पूजा आराधना सेवा सबू अच्छी सबुठारु अधिक होची विष्णु आराधना सबुठारु अधिक होची विष्णु आराधना तस्मात् परतरंग देवी तदीयानम समार्चनम विष्णुकर आराधना ठू अधिक कार भगवान आराधना लोके कहते बापा मार सेवा कले कोटिए भगवत आराधना कोटिए तीर्थ बुलिले बापा मार सेवा किए कहूँ तो ना पाठे ये शिव कहते पड़ा सबू पूजा आराधना भितर विष्णु सेवा श्रेष्ठ भक्तर सेवा भक्तर सेवा भगवान एकादश स्कंद उद्धव कहते मदभक्त पूजा भ्यथिका सर्वभूतेषु मनुमति मोर भक्तर पूजा सबुठ अधिक चैतन्य भागवत कहते आमार भक्तर सेवा आमा होते बड़ से प्रभु भाग वेद भागवते कहला दौड़ वेद भागवत आदि शास्त्र रे भगवान कहते मोर सेवा अपेक्षा मोर भक्तर सेवा अधिक मो भक्त मो ठारू बड़ से मोर भक्तर सेवा प्रथम करिया प्रथम साधु संग नहेले जीव मते प्राप्त हो पार साधु संग सर्वशास्त्रे कय लब्बे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हय टिके क्षण मध्य जाइछि शंकराचार्य मुद्गरे लिखिंट क्षणमपि सज्जनी कौन गोटे श्लोक अच्छी तरती भवान नव तरणी नौका क्षणे मध्य साधु संग कले से नौका तरी हो ये नारद मुनि भागवत रचना प्रसंग में व्यासदेव को निजर पूर्व जन्म कथा कहते मुझे शूद्र घरे जन्म होती गोटे दासी पुत्र थी 4 मास से गृहस्थ घर को साधु मानी के आइले चातुर्मासिया कले रही मुझे देखिली कौन सब कहते सब मुझे बसे शुणे तापर उच्छिष्ट खाइली मागिकी जिते मत देखिले जे भक्ति उन्मुखी पिला तेणु से कल्याण काम करने चातुर्मासिया सरला जिते पलैवा समय आईला मते गोटे मंत्र देले से मंत्र मु जपिया लगिली से मंत्र पाइबार किछि दिन पर आका मो माँ को साप कामुला संध्या समय क्षीर दुहिया को जाऊँगी साप कामुला साधारण लोक बोली कहीं मंत्र नेलु देखिलु मंत्र नेलु तो माँ मला मूर्ख संसार किंतु माँ मरिया द्वारा तार कल्याण हो तेणु कहूँ कौन माँ जदि था हरि भजन कर देता नहीं बापा नहीं कि नहीं शूद्र पिला तू 12 घरे खटिले खाइबू ये जपुची कौन कह संसार किए मान किए तो खाया दो मु कौन सब खटी मोर बड़ बयस अच्छी खटे आम तो पाठ पढ़नी मूर्ख आ गए 12 घरे पाइटी कर चलुचु आटे माड़ी बड़े हो कि से माड़ छड़ी फिंग द तेणु से माटा को मारी भगवान तार भक्ति पथ को निष्कंटक कले माँ को मारिकी माँ बापा भगवान कौन माँ बापा होती जीवर प्रथम शत्रु भगवान नहीं प्रथम शत्रु बड़ शत्रु भजन पथरे प्रथम शत्रु निकटतम शत्रु पिता माता ये दीटा चाहिए जीव नष्ट हो जाए ये दीटा चाहिए जीव मनुष्य हो तेणु प्रथम शत्रु पिता माता भगवान कौन है मोर पिता माता जन्म खाली मुझी से घरे जन्म हवा से गर्भर जात हवा कर्म थिला से भली मार से भली बापार औरसरे जन्म हेली ना जन्म ये पर्यंत शत्रु जन्म ये पर्यंत शत्रु हवार मोर जीवन निर्मल है मो बापा मार तो आशीर्वाद मत दरकार नहीं कोटि जन्म से भाया बापा मार मोर कौन अमंगल से बापा मार थे नष्ट कर दे था मत से बापा माँ ना जे से बापा मार संपर्कित तो जिते मोर रक्त संपर्क किए गोटे मो सपक्ष ना मु एकुटिया अनंत कोटि आत्मीय स्वजन गोटे पटे किए जड़े आशा कर
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଠରେ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ମୋର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାରିପଟେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, କିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆଇନି ଏ ଶଳା ମଲାଗି ଜିଇଲା ଦେଖିବାକୁ ମଠ, ଜଣେ କିଏ କେବେ ଆଇନି। ବୋଲି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣ କୃପା। ଆଉ ମଠବାସୀ କେତେ ହେଲେ ବାପାକୁ ହରିନାମ ଦେବା, ମାଆକୁ ଦେବା, ନଉନାହିଁ, ମରିଲେ ଯମ ଦେବ, ନିଅ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଦେବେ। ସେଠୁ ଆମ ଘର ବୈଷ୍ଣବ ଘର ବୋଲି ଘରେ ଯାଇକି ରହିବେ 5 ଦିନ, ଘରେ ଖାଇବେ। ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଘର, ଘର ମଠ ହେଇଗଲା। ଘର ଲୋକକୁ କେବେ ହରିନାମ ଦବନି, କେବେ ଭୁଲରେ ସୁଧା। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତୋର ତୁ ନେ, ଗୁରୁ କେତେ ଅଛି ନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ କରନା, ତୋର ନେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ନେଲେ ମହା ବିପଦ। ଏ ଘରକୁ ମଠକୁ ସେତୁ ହେଇଯିବ, ବ୍ରିଡ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନନେଲେ ତା ବାଟେ ସେ ମୋ ବାଟେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନୁ। କୂଳ କଳଙ୍କ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କି? କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଇଛୁ, ଉଦ୍ଧାର କରେ 21 ପୁରୁଷ, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି? ଇଏ ହଉଛି କଥା, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ମଳ ତୁଲ୍ୟ ବିଷ୍ଠା ତୁଲ୍ୟ ସେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ। ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଅନଉଛ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କଲୁନୁ। ଆଇଲୁ କାହିଁକି ଏଠି? ଘରକୁ ଯଦି ଚଳିବାକୁ ଅଛି, ଭୀଷ୍ମ ହରିଭକ୍ତ, 12 ମହାଜନ ଭିତରେ ଜଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ବକ୍ତା। ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶେଷକୁ ସରସଜ୍ଜା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମରଣ କାଳରେ। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଭଜନ କରିବାକୁ। ହସ୍ତିନାପୁର ଅହରହ ଦିନ ରାତି ଜଳୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ହରିଭଜନ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ବିସ୍ଫୋରକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ବଣରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ, ଶ୍ମଶାନରେ ହରିଭକ୍ତି କରିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହସ୍ତିନାପୁର, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ବାଜି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ, ହସ୍ତିନା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ମଠକୁ ତୁ ପଳେଇକିରି ସିଆଡ଼େ କହୁଛୁ ହରିନାମ ନେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଭଜନ କରିକିରି, ସେଠି ଗୁରୁ ହେଇକିରି ହରିନାମ ନେଇକିରି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଘରେ ରହିକିରି ଏତିକି ଆଗ ଦୈତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦୈତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ହରିକଥା କହିକିରି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ସବୁ ଜୀବ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇ କେବଳ ଲୋକ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଯେମିତି ଜଗତର ଲୋକ ହେଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜଗତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପାପ ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାପ ଭୋଗିକିରି ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାପ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ଦେବେ? କୃଷ୍ଣ ସେ ପାପ ତମକୁ ନ ଦେଇକିରି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି? ତୁମେ ଯଦି କାମନା କଲ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ ଯଦି କାମନା କରେ, ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେନି, ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଳ ତୁମକୁ କାହିଁ ଭୋଗେଇବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ? ବରଂ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଗଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ଯାଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି? ଜଣଙ୍କର କୋଟିଏ କାମଧେନୁ ଅଛି, ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ମଲେ ତାର କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି? ସେମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେଲା, କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯାଉ ୟା ଯୋଗୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ତେଣୁ ତାର ପାପ ତମକୁ କାହିଁ ଭୋଗ କରିବେ? ତାର କେତେ ପରେ ଭୀମ ଭୋଇ, ସିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା, ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଦେଖୁଛି? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ହିଁ, ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ। ଜଗତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜନ୍ମ କରି କରି ଆଜି ଭକ୍ତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୀଟଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହରିଭକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯାହାର ଭକ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେବା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭକ୍ତ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ।
एमती अम्बरीश महाराज को दुर्वासा एत कष्ट देले दुर्वासा बुली बुली बार वर्षे काल आसिले सेमती द्वादशी एकादशी उपवास द्वादशी खाइबे कौन सेमती वर्षे काल ठिया से एत कष्ट देले खाइबा देला आग मु खाइबी कहीं डाकी घोड़ी देनी तो से निजे जाइए पुणी डाकिले पतर पका खाइबा दीटा पत्र नानी आपण आग खातु सेमती वर्ष है न खाई उपवास पेटरे सेमती अच्छा आपण आग खातु आपण खाइले आपणकर उच्छिष्ट मु सेवन करी ये भाव कौन भाई सतर तो आइले घर को विष दे मारद बलि महाराज पाखक भगवान दान मागिया ने शुक्राचार्य कहले ये विष्णु किसी दान दे पारिबुन से सब नरक को जीव तांकर इच्छा पूर्ण करि पारिबुन जा मना कर दे शुणिले शुक्राचार्य एत उपकार कर मरी जाइथिबा बलि महाराज को प्राण रक्षा करथिले विश्वजित यज्ञ करिले अनायास इंद्रपद मिलला इंद्रपद सबुले रहियो बोलिकरी आउरी 100टा अश्वमेध यज्ञ करिले एत उपकार करिले तथापि विष्णुद्रोह अपराध परित्याग कले ये गुरु दरकार नहीं अवैष्णव गुरुर शाप भोग कले स्वजन परित्याग कले असुरमानी विरुद्धाचरण कले सर्वनाश है सब पलैला हेले मध्य दुख नहीं तेणु किसेर संसार यही छायाबाजी प्राय छायाबाजी बोले मरीचिका मरीचिका पछरे गोड़े तो जल अच्छी शोष हो पीबी कि ना जल ही ना खाली मरीचिका सेमती संसार मरीचिका सुख काली मिलियो काली की मिलियो आउरी मिलियो पर पछे मिलियो केबे मिलियो जेल खाना रे सुख कुआडे आइबो तो जेल खाना रे अछ सुख कुआडे आइबो गधपुरी खटिले का खटिले खटिया को आइछ गध तो अच्छी खटिया को तमे आ कोन खटियो का खटुच जो चारिपटे अच्छा से किए सब तुम को जन्म कौन थी गुड़ाक ना पर जन्म कौन हो कि ना इहाते ममता करी वृथा दिन जाए ये संसार रे मोह करी ममता करी संसार संसार करी मिछे गल काल लाभना होइल किछु भटिल जंजाल खाली जंजाल आनिकरी निजको लक्ष्य काम भीतर व्यस्त करी हरि विमुख हवापाई ये सब गोटे गोटे बाट हरि विमुख हेली बोली तो संसार आईली आउे संसार कि सब रही बोलिक उपाय कर मूर्ख नहीं कौन सी जेल सब कि रही केते चोर थे मु तो समाज रे गले निंदित भ्रष्ट मो घर ग्रहण करूनी समाज किसी चाकरी बाकरी काम दबनी जेल 10 वर्ष है सरीगला कुआड़े जीवा जेल रे खाऊले बुलूले मजा करुले माहालिया मिल जाऊला कौन टे खटिले आ कौन कर छाड़ी दौरान आमको टीवी टी हेले देखुले दिओली खाना पकाउले 10 वर्ष होगा पलैया से चिंता कला आउ थे जेल आउ रखिए आमको 1 सेकेंड टाइम हेले सरीगला जेल आउ थे जमी जेल को आइबा कौन करवा ना पुलिस पकेट काटिया आउ कार करिया न करिया पुलिस चोरैले चंचल आइबा बुझे पुलिस पकेट काटिला आउ थे जेल को आइबा आनंद लगुच ये विष्ठा गर्त भितर कृमि कीट रहा भाया इच्छा जमी विष्ठार कीट महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी कहले पूरा तुमर पिता तुमर जेठा कहले बड़ बापा दी जन जाक विषया विषय विष्ठा गोतर कीट विष्ठा भितर जमी कृमि कीट सब था आनंद लगे से जगह तेणु विषय वासना करने को तुमर बापा बड़ बापा को बड़ा आनंद लगे सेटा वैष्णव नहीं वैष्णव प्राय से संसारटा दुख बोली केते अनुभव हम ना जिते आत्मज्ञान जागृत हम राति शोची स्वप्न देखुची कौन लगुच स्वप्न बोली भावुची कि सी आकाश रे उड़ुची पैसा नोट खाली गणुची को झील को गाड़ी रे बसिक बुलाऊची
कोटे बाघ आइला खाई दौचे दौड़ुची निद भांगिले सब किछि नहीं एमिति संसार रे मु सेट हेछि रजा हेछि प्रधानमंत्री हेछि किछि नहीं 2 दिन ओलिए 2.5 दिनिया सुख आत्मा जमिति निद न भांगिला पर्यंत स्वप्न सत्य चलछि तो आनंद मिलुछि नाले बाघ गोड़ी हे गोड़ीला उठिला बेलू झाड़ बाहर किछि नहीं उठी पड़ना सुख हो दुख हो किछि नहीं निद भांगी से संसार जो सुख दुख स्वप्न परी जार आत्मज्ञान जागृत है जान जे संसार गंधर्व नगर ये मते भूली भूली कथा सब देखा कि ना ये संसार माया महल आत्मज्ञान जागृत नहला पर्यंत संसार सत्य निद न भांगिला पर्यंत स्वप्न सत्य तेणु ये संसार स्वप्न तुल्य अलिक ये संसार मूर्ख लोकर वासस्थान तेणु जो मैंने संसार रे चिरकाल रहा चाहती भजन को परित्याग करी जोड़ाक निर्बोध बोका आउ आत्मघाती भयंकर जमलोक से सब अंधकारमय नरकरे कोटि कोटि वर्ष पड़े सी निकृष्ट जोनि जन्म हे केंचुआ गेंडा कीट पतंग जंदा पिंपुड़ी सुतरां आमर कर्तव्य होची साधु संग करिया साधु कहले साधु चिन्हिया कष्ट साधु विष्णु भक्त हेबाक विष्णु सेवा जी न कला हे साधु ने सी केते डौल डाउल गोल गाल दोसु केते मजा कथा कहू केते श्लोक उच्चारण करू केते मठवाड़ी करू केते चेला करू किछ शिष्य न थाउ गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज बैरागी भक्त गंगा कूल रहती गछ मूले कुड़िया भी नहीं खाइबे कौन किए देले देला न से गंगा माटी खाई दिए भोक मरले गला शोष हेले गंगा पानी लुगापटा क्या मागिया से मढ़ सब आए पड़ा हाँ लुगा नहीं चिरिकी पिंधे ये बैरागी लोक आइले बाबूजी महाराज दंडवत सी अमुक दंडवत भल अच्छा कि अमुक खाली विरक्त करिए जमी ये आज गोटे आउे उपरली गोटे सका गोटे आइला मोर दिन आग गला से हरिनाम चुली गला से दिन मोर हरिनाम आईनी ये आइला सका से प्रभु आइले सका से संस्कृत पंडित आइला 2 घंटा मारी होइला इंदी 3-4 घंटा गला सर्वनाश मोर है जे क्या मना करी तू आना तू शला आना तू आना हाँ तू पला 1000 आड़े 1000 नुआ जगह को जाइयो बोली सब ये 5 वर्ष रहा कि आयो कि गोटे जगह सब रही किए आयो ये अच्छा आज रही खाऊ नुआ नुआ जगह जब गले हे बाहर जाइए कि आनी कौन कर 1000 लोक आउट से गोटे लोकटा को मुझे कहली कौन है विरक्त करदे मोर समय जाऊँगी सब ये आउे सी आउे बोले आप से पोस्ट अच्छा जो पोस्ट अच्छा लोक आई कौन करेंगे सेमती गौरकिशोर दास बाजी बैरागी सी किए मुंडिया न मारू किए प्रशंसा न करू किए न आउ गाड़ी करू छेप पकऊ भजन देखिए ना ये सब लोकर मजा देखी बोले से पलैले कौटे ना से टाउन लोक सब जो झाड़ा बसुले से रही से लोक झाड़ा जो जाती से भजन कलार आ किए आइले बाजीटा गोटे एमती अशौच जगार बस अशुच जगह आउ किए आइले सेमती बैरागी भजन पाई जगत रे निष्ठुर हवार अच्छी जगत को ठकिबार अच्छी आ जगत को गुड़ मोह पकईकि चाटी बोले सी संसार मध्य तुमको चाटो केमती ना भालू जमी चाटुची भालू चाटिदेला बोलते छाल बाहरी पड़े गाई चाटिले पिला को पिलार मंगल हो तुम देहटा मध्य गाई चाट भालू जदि चाटिदेला मोर आखिर छाल बोले भारी पड़े चटा चटी विद्या छाड़ मु एकुटिया आई एकुटिया जी तू किए ये किए सी किए तो बाटे तू आई तो बाटे तू जा तोर धंदा करी करी एबे मु मरी आपे मरे सांग लोड़े कृष्ण जिते चली गले अर्जुन आई खबर देले शेष से सब चलो भाग यू से खबर शुणु शुणु कुंती शेष शुणिया मात्र कुंतीर कृष्ण प्राप्ति
से सागे सागे परीक्षित महादेव सिंहासन बस युधिष्ठिर महादेव पढ़ले को भाई ना पति ना पत्नी ना क्या पचार आसरे चलरे कि ना तो बाटे तू आ ना मरे जो 5 भाई की जीवन जाक धर्म उपदेश देकर चलुले सदेव कुआड़े किसी कह हमनी ए भीम आम कहूँ टिकी निखी चुट्टी धरिकी शासन करते भाई मान अधर्म विरुद्ध में लड़ुले कृष्ण चलिया मात्र निज बाट निज देखिले स्वार्थपर हवा हम पारमार्थिक दृष्टि क्या सांग करने हम तो बाटे तो अर्जुन कुआड़े जाऊँ जा भीम कुआड़े जाऊँ जा मो बाटे मुझे चली मुकुट बाहर कर बाल ये कर से लुगापटा सब फिंगी देकर चिरा लुगा पिंधिक चलिए बदे ये सी पलाऊँ बोली ये गला ये पलाऊँ बोली सी गला किए क्या डकाडुकी बंशी बाजिला गोपी मान को डाक हम से बंशी घर भितर जहाँ को डका हम सी आगे शुणिपार आउ किए शुणिपार से पाखे थी लोक शुणा तेणु जी जहाँ करला गला ये चल भाई बंशी बाजिला चाल फल नहीं मो बाटे मु चली तो चली कि न चली तेणु भगवत प्राप्ति गुड़ाक हम किए खाऊला से भात थाली फिंगी दे चलला किए गाधौला अधा गाधुआरे पड़ा अधा नंगला हो किए लुगा पिंधुला तल लुगा ऊपर लुगा तले एमती पिंधिक चलला किए मुंड कुंडौला चलला पिला को क्षीर पीला पिला को गड़ेदेला चलला ये आ संसार ना एकुटिया आई एकुटिया जीव किए सांगे जीव ना के जन आई आगुड़ा किए सब बंधेज बोपा माँ भाई भौणी कका खुड़ी माइकिना अंदरा किए सब जाग कि सब बाघुणी रक्त पीवा को जगीचंदी गृहस्थर तू अर्जे आमको पोषे तू सड़ा आमको आनीचु बहाईचु रखीचु पिटा कर अमुक तू सड़ा आम पोषे तू खटे जा गध पी आम खाइबू तोर अर्जन आ सेरा जदि अर्जन खाऊची सेरा जदि कथा न शुणे ए भजन कर मुझे नकले पड़ा शंकराचार्य लिखिं गृह कर्तार जदि दायित्व परामर्श अन्य माने न मानती खाइबा बंद करदे किसी दवा हम प्रभुपाद सेमती कहते जो भक्त मठर सेवा करनी बाहर करदे हम बाहर कले मठर खर्च करनी अड़ा को पूरी खाइबा दवा हम पारमार्थिक नियम तेणु निष्ठुर होकर चलू एकुटिया होकर निरपेक्ष ये ना सी ये आड़े ढलिक रही सी बड़ ये अमुक ये सब निरपेक्ष हबार अच्छे निष्ठुर हबार निरपेक्ष निरपराध निर्भीक हरि भजन हम निष्कपट निष्कपट हेबार अच्छी कृष्ण आदेश को अक्षर अक्षर पालन करिया हम तार विरुद्धाचरण किसी करिया हम से शेष उपदेश दिहला सबू छाड़ी मोर शरण नियो सबू छाड़ी ये को बापा नहीं माँ नहीं किए नहीं सब कटिला को देव देवी पितृपुरुष भद्र भल मंद किसी ना मोर शरण नहीं मु जड़े आका उद्धार करी मु जड़े आका पूज्य जड़े आका मालिक जड़े आका सर्वे सर्वा आउ किए ना क्या किसी मु पावर देनी सबू छाड़ी मोर शरण नियो शरण बोले कौन फार्म फिलअप करिए हम शरणागति बोली तुंडे कहीदे हेनी प्रभु जय तुम्हें आगे भगवान भल ए तुंडे कथा उड़ी पड़ा पवन से फॉर्म फिलअप करिए हम 6टा पॉइंट अच्छी 6टा पॉइंट फिलअप करदे शरणागति आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जन आत्मनिक्षेप कार्पण्य गोतृप्ते वर्णन तथा सटविध शरणागति शरणागतिर 6टा पॉइंट अच्छी 6टा फिलअप कले शरणागति बोले हम तुंडे कहीदे हेनी कृष्ण अनुकूल काम करिया हम प्राण गले विरुद्ध कौन काम करिया हेनी से भक्तिर अनुकूल भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार कृष्ण अनुकूल काम जगत रे जेते निंदित हेले मध्य निर्लज होइकरी निष्ठुर होइकरी करिया हम कृष्णकर अनुकूल जो कृष्णकर प्रतिकूल कार्य जगत रे जेते प्रशंसित हेले मध्य निजको भल लागिले मध्य करिया हबन ये दीटा काम निष्ठुर होई करिया तृतीय रे रक्षिष्यति विश्वास सी ही मोर रक्षा करता मु आउ क्या आश्रय करी ना कार शरण नेबी ना
तेणु सी ही मोर रक्षाकर्ता आम सब तांकर सृष्टि जीव आम तांकर अधीन सी आमको पोषुंट तेणु सी ही मोर रक्षाकर्ता सी जदि रक्षा न करेंगे किए रक्षा करेंगे किए कहीपर विरुद्ध किए कर सुदर्शन चक्र किए रक्षा कला हैं तेणु गुड़ाक शिक्षा भागवत किए सुदर्शन विरुद्ध ठिया 14 भुवन जाक बुली बुली नयांत होगले दुर्वासा भाया ऋषि ये दुर्वासा को रक्षा करे काली सकाल आमको साप देकर पोड़दब भय ना से सब निर्भीक होगले तार सी बड़ ना ये सुदर्शन बड़ हैं विष्णुंर शक्तिटा बड़ तुम तो राखिबे जारे के तारे मारिते पारे तब इच्छा सदा बलवान सर्व विधिर सकल विधिर विधि तुम्हें सब इच्छा उपरे तुम इच्छा सब ईश्वर उपरे तुम ईश्वर सब नित्य जीव चेतन जीव उपरे तुम परम नित्य परम चेतन से कही पूरा एक मु एकमात्र मोर शरण एकमात्र मोर किए प्रतिद्वंदी ना कि मोर विकल्प ना तुम्हें ननेले से काम किए किए करने मु आगा करी से काम मो ड्यूटी मु क्या देनी मु एक छत्रवादी सर्वे सर्वा सर्वस्वरेश्वर तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छा जीवे सृजन संहार तब इच्छा मत ब्रह्मा करें सृजन तब इच्छा मत विष्णु करें पालन तब इच्छा मत शिव करें संहार तब इच्छा मत माया सृजे कारागार तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात सुख दुख संगठन मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करते न पाए टिके निखे मोर निश्वास मोर इच्छा रे घास हलुची मोर इच्छा विरुद्ध रे गोटे घास हली पार ना सब जाक 100 के 100 पावर मो हाथ में अच्छी को देवता नहीं ब्रह्मा नहीं ग्रह नहीं नक्षत्र नहीं किसी नहीं अमुक ग्रह पीड़ा दौची ज्योतिष कहला से ग्रह को शांति कर किसी पूजा खाईदे पाटी पुछी दी पड़े सी कृष्ण हाथ में अच्छी छेचा खाइबा सी कुआड़े तुमको कृपा करदे जोटा तुम प्रारब्धर अच्छे से तुम भोगिया बाध्य रोग हो व्याधि हो तंत्र हो भल मंद अमुक जहाँ प्रतिकूल हो अनुकूल हो सब कृष्ण इच्छार अधीन से ग्रह रूपी जनार्दन बोली कहूँ मूल ग्रह जनार्दन कृष्ण तांको संतुष्ट कले हम ये गुड़ा कौन गोटा लेंगड़ा सब हैं तारा सब कृष्ण अधीन अच्छे कृष्ण अधीन उठ बस होती तब इच्छा मत जत ग्रहगण अविरत शुभाशुभ फल करे दान कृष्ण इच्छा गोविंद इच्छा ग्रह शुभ शुभ फल करे मन इच्छा कि राहु हो न केतु हो शनि हो किए हो सब कृष्ण इच्छार अधीन से जीवर कर्तव्य हूँ भगवान सेवा जेपरी वृक्ष बढ़िया हेल्ले कौन हम ना गछर मूल पानी देवाक हम मूल आमर कि उपकार करें गोटे स्प्रे मेसीन आने खाली डाल दबा मूल को दबानी माटी सुखिक फाटी कौन हम स्प्रे कले डाल को रछ रही मूल को दबाक हम से जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट कृष्ण को संतुष्ट कले जगत सृष्ट हो देवलोक तृप्त पितृलोक तृप्त नरलोक तृप्त ऋषिकूल तृप्त सब ऋण आपे आपे सुझी हो कि ऋण फुण सुझा को आम ये आईन कृष्ण आग ऋण सुझ कृष्ण तो सब खाऊ हेड़ा किए हैं पितृकूल देवकूल मातृकूल हैं से सब तो कृष्णर धन रे बंचुंट हाँ से किए क्या बापार अच्छे खाया दे दूसरी खाई दूसरी सेगुड़ा जगिंट उपरे श्राद्ध कले कौन हम ये ब्राह्मण श्राद्ध कर्मकांड श्राद्ध कोटि कल्प कले किसी एक परिमाण से प्रेतर उद्धार हेनी कि सब 2 नंबर काम है तावत भ्रमंती संसारे पितर पिंड तत्परा जावत कूले न जायते वैष्णव नाम ध्येय पितृपुरुष गण से पर्यंत घूरी बुलंती संसार रे जे पर्यंत वैष्णव संतान कूल जन्म न हो वैष्णव संतान आम कूल गोटे जन्म होले आमको पिंड दब आम उद्धार हो बोली से माने लाल गड़ी बही उद्धार करू कि बापा पुओ उद्धार करदे पुत नरक उद्धार करदे ये किसी कर भात डाली बामुण शोक पड़े कौन हो किसी खाली खाली जोक मुहर लुण दिया से बामुण साध कर्मकांड साध एटा कोटि जन्म पर्यंत करते कि हम तेणु पिला जदि हरिनाम न नहीं महाप्रसाद रे साध न करी पितृपुरुष को जीवन के
ଏ ଖାଲି ଘରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ଗୁଡାକ ପଳେଇଗଲା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଟା କୁଆଡେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ତ ନାଶ ପକଉଛୁ, ପାନ ପକଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ତୁ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବୁ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ଗାଣି ଯାକ ଗୁହ, ତୁ ଯାଇଛୁ ଗୁହ ପୁଛିବୁ ତାର। ବଦମାସି କାମ ଗୁଡାକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ସାଧୁ ଆପନେ ଆଚରି ଜୀବରେ ଶିଖାଏ। ସାଧୁ ହରିଭଜନ କରେ, ହରିଭଜନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରି ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷିବା, ସେଇଟାକୁ ସେ ହାତ କରିଛି କାମ, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନାହିଁ କଳିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଘରେ ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କଣ କହନ୍ତି ନା ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା, ତାର ମାତା ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ବସୁନ୍ଧରା ଭୋଗ୍ୟା, ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ସୁକୃତିଶାଳୀ ହୁଏ। ବସତିଚ ଧନ୍ୟା, ବାସସ୍ଥାନ ତାର ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ପିତୃକୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ନୃତ୍ୟନ୍ତି ପିତର ଯେ ସାଙ୍କୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାଁ ନଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ନୃତ୍ୟ କଲେ ତାର ପାଦର ନୃତ୍ୟ ଧନୁରେ ବସୁନ୍ଧରା ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଆଡେ ଅନାଏ ଦଶ ଦିଗ ମଙ୍ଗଳ ହତେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହସ୍ତ କଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ବୈଷ୍ଣବ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହରିନାମ କରିକି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଅବୈଷ୍ଣବ ହେଇକିରି କୋଟି କଳ୍ପ ରହିଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶତାୟୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଲକ୍ଷାୟୁ, କୋଟିଆୟୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଗୋବର ଗଛ ବଞ୍ଚିଲା ପରି। ତାର କଣ କରିବି ସେ ଅବସ୍ଥା? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ତାର ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ହରିଭଜନ କରିବା। ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତି, ବେକାରୀରୁ ନିବୃତ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତି, କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ, ସବ ଯେତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରିଭଜନ ତାର ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆର ଉପକାର ତାର ଉପକାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ହରିଭଜନରେ ସବୁ ପାର। ହରିଭଜନ କରିବୁ ବୋଧେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିଏ ଅଛି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ? କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା ତ କିଏ ନାହିଁ। ପାୱାର କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ଆଉ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବନି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ। ତତ୍ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁ ବ୍ୟୟ ପରମ। କୋଉଠି ସୁଖ ପାଇଁ ଖୋଜନା, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ଦୁଃଖମୟ, ନାଗଲୋକଠୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ କାଳ କବଳିତ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆୟୁଷ କେତେ? ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ଗୋଟେ ଦିନ 864 କୋଟି ବର୍ଷ, 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। 864 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା 100 ଠା ଗଣନାରେ କେତେ? 864 ଇଣ୍ଟୁ 30 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେତିକି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷ। ତଥାପି ଏତିକି ଆୟୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରେ ଜଳ ପାଣି ଫୋଟକା। ବ୍ରହ୍ମା କାଳ ଭୟରେ ଭୀତ, କେତେବେଳେ କାଳ ପଳାଇବ। ଯାହାର ଏତେ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପରମାୟୁ, ସେ ଭୟର ଭୀତ। ଏଇଟା ତ ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମରିଯିବ, କୁଆଡେ ଯିବ? ଭୟଙ୍କର ଯମ ଲୋକକୁ ରେଡି ହେଇଛି ସେ। ଯମ ଲୋକକୁ ଯିବ, ସେଇଠୁ ତାକୁ ଯିବ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ହେଲାଣି, ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ କୀଟ ହବ। ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଚଲଉଛୁ ଏ ସଂସାରକୁ, ଉପର ବାଲା ଚଲଉଛି ତା ନିୟମରେ, ତୋ ନିୟମରେ ଚାଲୁନି। ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ନିୟମ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବନି? କିଏ ଶୁଣିବ? ନା ତୋ ନିୟମଟାକୁ ଭଗବାନ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ନେବାର। ନୃଗ ରାଜା କଣ ହେଲେ? ଏଣ୍ଡୁଅ। ଶତଧନୁ ରାଜା ହେଲା କୁକୁର, ବିଲେଇ, କେତେ ଗୁଡେ ଜନ୍ମ, ସବୁଗୁଡାକ ହରିଭକ୍ତ। ସେ କର୍ମୀ କଥା ଛାଡ଼, ଜ୍ଞାନୀ କଥା ଛାଡ଼। ଭରତ ମହାରାଜ ହରିଣ, ଅହଲ୍ୟା ପଥର একবার ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛାଦିତ ଚେତନ ଅହଲ୍ୟା।
ଏମିତି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପତନ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସେ ବାପା ହଉ, ଗୋସାଇ ବାପା ହଉ, ଇନ୍ଦ୍ର ହଉ, ବ୍ରହ୍ମା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହରିଭଜନ ଯିଏ ନ କରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଚଣ୍ଡାଳ। ହରିଭଜନ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ଶୂଦ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧିକାର କଲେ ନିଜକୁ। ଧିକ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ, ଧିକ ଆମର ବେଦ ପାଠ, ଧିକ ଆମର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବୁଲିଲୁ। ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାକ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କଂସ ଭୟରେ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମର ଏ ଗୌଡ଼ିୟରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରଘୁନନ୍ଦନ। ଥରେ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦବୁ, ଆଉ ଭୋକିଲା ରଖିବୁନୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ଅଛି, ଠାକୁରକୁ ଭୋକ ରଖିବୁନୁ, ସବୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ବାଢ଼ିକିରି ଥାଳିରେ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ। ବାପା ଗଲା ପରେ ସିଏ ଭୋଗ ଦେଲା, ଠାକୁର କବାଟ ପକେଇଲା, ବାହାରେ ଜପ କଲା ମନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଥାଳି ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାତ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ଘିଅ, ପଣା, ଫଳ, ମୂଳ, ମିଠା ଯାହା ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବାପା ଦେଖିଲେ ଭାବିବ ତୁ ଠାକୁରକୁ ଦେଇନି। ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା ସିଏ, କହିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ମୋ ବାପା ଇଏ ବାଡ଼େଇବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ଖାଇ ପକାନ୍ତୁ। ସବୁ ଖାଇ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ତେଣୁ ମୋତେ ମାଡ଼ ଖୁଆନ୍ତୁନି ବାପାଙ୍କୁ। ତେଣୁ କବାଟ ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ଦେଇକିରି କାନ୍ଦିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ ବସିଲେ। ଦେଖିବା କହିଛି ତ ଶୁଣିବ ପରା। ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି, ଗୋଟେ ଦାନା ନାହିଁ, ଆଉ ଥାଳିରେ ନାହିଁ, ଗିନାରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ଖାଇଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଧରିଲେ, ପୋଛାପୋଛି କରି ବାସନ ମାଜିଦେଲେ। ତାପରେ ବାପା ଆଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆସିଲେ। ହଇରେ ଡେରି ହେଇଗଲାରେ, ଆଉ ଭୋକ ହଉଥିବ, ହଉ ଆଣି ଖାଇ ପକେଇବା। ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଖାଇବା। ଆଉ ମୋର କାମ ଥିଲା, ଏମିତି ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, କି ଗାଡ଼ି ପାଞ୍ଚେରି ହେଇଗଲା, କି କ'ଣ ହେଲା, କି ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲେ କାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଭଗବାନ ଖାଇଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଖାଇଦେଲେ କହୁଛି, ନା ଭୋକ ହେଲା ଖାଇଦେଲୁ ରେ। ହଉ ଖାଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଖାଇଛି ବୋଲି କାହିଁ ମିଛ କହୁଛୁ? ନା ମୁଁ ପୁରା ଖାଇଲି, ଭୋକରେ ଅଛି। କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି ଏମିତି? ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଠକୁଛି ନା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ପରଦିନ କ'ଣ କଲେ, ରାନ୍ଧିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିକିରି ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ଆଜି ତୁ ଠାକୁରକୁ ଦବୁ, ହେଲା, ଯେମିତି ହେଲା ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦବୁ। ହଁ ଦେଇ, ଯିଏ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଲା। ଦେଇକିରି କବାଟ ପକେଇକିରି ବାହାରକୁ ଗଲା ଜପ କରିବାକୁ। ଗଲେ, ଇଏ ସାଇଡ୍ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ଥାଳିରୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଲଡୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଗୋପୀନାଥ ରହିଗଲେ। ସେମିତି ଇଏ ଦେଖିବାରୁ 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଗ୍ରହ ଅଧା ଲୁଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଗ୍ରହ ସେମିତି ଅଧା ଲଡୁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହବ ନା, ସବୁ ଅଭିନୟ କଲେ ହବ। କଦଳୀଟା ପଚକା ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ସେତିକି କାଟିଦିଅ, ପଚକା କଦଳୀଟା ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ଆମେ ନେବା, ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଣିଛି। ପୋକଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବାଇଗଣଟା, ସବୁ କାଟିଦିଅ, କାଟିକି ଦେଇଦିଅ। ଚାଉଳରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି, ହଁ ସେ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଅ, ସେତିକି ଦେଇଦିଅ। ଏସବୁ ପରିବାରେ ଯଦି ପୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ପରିବା ଗଲା, ସିଏ ଆଉ ହବନି। କାହିଁରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଜନ୍ଦା ଲାଗିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେବା ହବନି। ସେ ଜିନିଷ ଏଟା ଫିଙ୍ଗିବ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଦବ।
राघव पंडितंकर लक्षे नड़िया गछ महाप्रभु सब भक्तंकर गुण वर्णना करती आर भक्त शुणव लक्षे नड़िया गछ हेले मध्य मीठा पइड कोठी जदि मिलिबार शुणिबे जाइकिरी पठेइकिरी लोक आनी मीठा पइड कृष्णंकर प्रिय बोली लक्षे नड़िया बगीचा थिले मध्य पइड ठाकुर को अर्पण हम से जगिचंती पूजारी आइला आइला बेलू कांथरे हाथ मारिदेला कांथरे हाथ मारिकी जो पइड छुईला पूरा फोपाड़े से पइड पाचेरी सेपटे लोक जाऊँच धूली उड़ीकी कांथरे बाजी से हाथ न धोईकी सियाड़े हाथ मारिदेले पइड धोईदेले से पइड फोपड़ा होगा देख केते विचार पइडटा तो धोईदेले चलता भितर किसी है टाण जिनसटा आम तले हाथ बाजिले लोके धोइया नहीं गांडी घोषाड़ी देवे से कांथरे हाथ बाजिकी धोइया कहुई मुझे देखुथी पूरा से भद्रक मु तुलसी पानी देला बेलू गछ आग फूल तोड़िए तलटा माटी तलू माटी लगी दंड तो करदे धाई सीटा धरी पक फूल तोड़ मूर्ख शला कौन हाड़ी दंडा बाउरी तले छेप खंकार हाथ में मार दौच फूल तोड़ दौच मैंने सेमती कली हो गला अवस्था ए हाथ तो मत महाराज कहले हाथ धो बोली महाराज कहले तोर बुद्धि ना या कौन खाऊ अमेध्य सेटा कौन मठरे गोटे ब्रह्मचारी श्रीधर बोली गोटे थिला नयागढ़ आग काल मो पिला कथा कहूँ मो घर कथा आमर घर पुआर सब किए तो ना बंधु बांधव वैष्णव किंतु धार्मिक सब बामुण लोक मठा पिंधिकी रांधे आईष रांधिले मठा पिंधिकी रांधे कटन लुगा पिंधि रांधे बामुण मैंने गंजाम एबर कथा कौन है छाड़ मुझे जानी 30 वर्ष है घर छाड़ी से अवैष्णव हेले आईष रंधा होते रोषे कले मठा पिंधिकी रांधे मु देखे से मामू घरे रही से माई कौ पानी आने गले से झाड़ू आण से तल पानी सब ओदा होते झाड़ कूह नंद कूह टणा तो कहे से यहाँ को पोछव कनारे उपरटा से दौड़ीटार आउ गोटे बाल्टी लगी से बाल्टीटा फिटेब गाधुआ बाल्टी से दौड़ीटा बाडेब छाटिकी दौड़ी में पानी लगी सुखा हम सुखिला गरा बंधा हम पानी टेका हम अवैष्णव घर ये निष्ठा आ ब्राह्मण लोक खाया बही सियाड़े कबाड़ दिहब सी दिहब सियाड़े रही चषा कि मूलिया कि भल घर मंदिर सियाड़े किए डाकुच सियाड़ खाइले मठा पिंधिकी खाइबे आमर अजा मामू मैंने सब मठा पिंधिकी खाइबे मठा बोली जानच सिल्क लुगा मठा पिंधिकी खाइबे सेमती थिला निष्ठा अवैष्णव माने काम करथिले ए वैष्णव माने किसी ना जो खाଇବା जो पिया कौन ना वैष्णव हे लोक सब पार वैष्णव पाखे जदि धर्म नहीं धर्म आ क्या पाखे रही महाप्रभु गोलोकपति साक्षात कृष्ण कृष्ण कथा मु कृष्ण रूप में मुझे शिक्षा दे पारि ना जी देली लोक बुझिले ना तेणु मु गुरु रूप में गले लोक बुझे मु निजक कह मु भल है मुझे लक्ष नाम करुच्ची पाठ पढ़ुची मु अमुक बोले लोक मानवे कि आशा निज कथा गर्व में कहते आउ जड़े कहले मानिए तुम आपको चिन्ह कि इमिटी सिमिटी हेले मुझे ठकुडा अमुकटा नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो लोक कहले बुझे किंतु निज कथा निजे कहले बुझे कृष्ण निज कथा प्रचार कले लोक कहले कृष्ण आत्म प्रशंसाकारी निजे प्रशंसा खाली निजे कहते मु उद्धार करदे मु अमुक मु बड़ मोर मत पूजा कर मु खाली गीता गला अभक्त लोक ए प्रकार कहले मत ए प्रकार कहते कृष्ण आउ थे गौर होकर आइले हाँ गौर रूप धारण कर कृष्ण विद्या शिक्षा दवा को आइले हाँ कृष्ण एपरी जो गौरचंद्र शिक्षा देले लोक शिखे सेपरी संसार ये जिनिस सब जानिया को हम देख भगवान केते प्रकार सब भगवान रक्षा करते गीतारे कहते
ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟ ଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ଭାବ୍ୟଂ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଅନନ୍ୟ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ମୋତେ ଆଙ୍କା ଶରଣ ନିଅ ମାମ୍ ଏକମ୍, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ବୋଇଲେ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲେ ଆଣିକିରି ଦେବି, ଥିଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତା ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର। ସିଏ ପଢିଲେ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ, ମୁଁ ସବୁ ବହନ କରେ। ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ସବୁ ବହନ କରିବେ? କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଦଉଥିବେ। କରୋମ୍ୟହଂ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି କି? କଲେ କରୋମ୍ୟହଂ ତ ଲେଖିଦେଲେ ହବ। ଆଉ ବହାମ୍ୟହଂ ସତକି ଯେପରି ସିଏ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲି ମୋତେ ଅମୁକ ଚାକିରି ଅମୁକ ଗୋଟେ ଦେ ବୋଲି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇକିରି ଆକା ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ସିଏ ଅଫିସରକୁ ଚିଠି ପଠେଇବ, ସିଏ ତାର ଇଏକୁ ସିଏ ବାଟରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଯିବ ନା? ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଆକା ଆଇବ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ। ହଁ, ସେମିତି କେତେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା କାମ କରେଇଦେବେ? ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆଉ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଆକା ଆସନ୍ତି, ସତ ଯେପରି କିଏ ନାହିଁ। ନା, ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, କରୋମ୍ୟହଂ ଲେଖିଦେଲେ। ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ, ଗୀତା ପଢିକି ଯାହା ଦି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ହାତକୁ ପାଟିକି। ଯୋଉଦିନ କାଟିଦେଲେ ସେଇଦିନ ଭିକ୍ଷାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲେ, କିଛି କଷି କାକୁଡିଟେ ମିଳୁନି, କିଏ ହେଲେ ଦଉନି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଗ ଖରାରେ। ହେଲେ ଇଏ ଗରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଟା ପିଲା, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରିକି ଆଇଲେ। ଏ କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ। ଖୋଲ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କିଏ ପଠେଇଛି? ନା ମିଶ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଟା? ଓ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଅଟା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ନବାତ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିପରିବା, ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ନିଅ। ଏତେ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଲା? କିଏ ଦେଇଥିବ? କୋଉ ରଜାହାର ଲୋକ କି କୋଉ ସେଠ ଦେଇଥିବ। ନିଅ, ଖାଲି କର ଚଞ୍ଚଳ, ଟାଇମ ହେଲାନି, ପଳେଇବୁ ଆମେ। ଖାଲି କରାହେଲା, ଜିନିଷ ଆନଲୋଡ ହେଇଗଲା। ପଳେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ। ପଳେଇବ? ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ରୁହ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି, ଭୋଗ ଦେବି, ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇବ। ନାଇଁ ଆମର କାମ ଅଛି। ମିଶ୍ରେ ଚଞ୍ଚଳ ଆଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଇଦେଲେ, ସେଗୁଡାକ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଠି ଯାକ ସବୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ବାଜିଛି, ଏତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛି, ଚାବୁକ ମାଡ଼। ଏହା କ'ଣ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦିଟା, କିଏ ଏମିତି ପିଠିରେ ମାରିଛି? ନା ମିଶ୍ରେ ମାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଧନ ମିଳିଗଲାରୁ ଟେମ୍ପର ହେଲା। ନା ଶୀଘ୍ର ଯା ବୋଲି କହିକିରି ଆମର ପିଠି ସବୁ ଛାତ ମାରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଇଲେ ପଚାରିବି। ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜି ମିଳିଯିବାରୁ ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ରୋଷେଇବାସ କଲେ, ଭୋଗ ଦେଇକିରି ଜଗି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସିଏକୁ ଘଟେ ଦିଟାକୁ ଆଇଲେ, ଥରି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସାଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଷି କାକୁଡିଟେ ମିଳିଲେ। ହଲି ଭୋକରେ ଆଗରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଆଉଛନ୍ତି। କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଶୋଇଛ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଆଜି ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଫଟା ଟୋଲିଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କରିବେ? କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି, ଆଜି ନାହିଁ କିଛି କପାଳରେ। ତମ ପରା ଦିଟା ପିଲାକୁ ପଠେଇଲ। କୋଉ ପିଲା? ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇନି ତ। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ବୋଲି କହିକିରି ଛାତ ବେତ ଆଘାତ କରିକିରି ପିଠି ଆଗରେ ସବୁ ନୋଳା ବସି ଯାଇଛି, ସବୁ ରକ୍ତ ଚାବୁକ ଭଳିଆ ମାରିଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାର୍ଡର ଚିହ୍ନ। କାହାକୁ? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ନା ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଲେ, ମିଶ୍ରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ରାନ୍ଧିଲି, ଭୋଗ ଦେଲି ସବୁ। ଦିଟା ପିଲା ଆଇଲେ, କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଗୀତା ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସେ କରୋମ୍ୟହଂ ତାକୁ କାଟିକିରି ଆଉ ଥରେ ବହାମ୍ୟହଂ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ବହିକିରି ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାରେ କରମ କାଟିଦେଲି, ତାଙ୍କର ପିଠି କାଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କାଟି ଦେଇଛି, ଗୀତା ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କାଟିଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ପିଠି କାଟି ହେଇଗଲା। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବାସ୍ତବ ମୁଖବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଅସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରା ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କହିଲେ, ଓହୋ
ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଧନ୍ୟ ହେଲ, ଗୀତାର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ସେ ପିଲା ଜାଣିଛ? ଗୀତାର ବକ୍ତା। ଘର ଦ୍ୱାର ବାସ୍ନା ହଉଛି, କମ୍ପୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବନି। ଯୋଉଟା କହିବେ ଭଗବାନ କରିବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ କିଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ସତ୍ୟ ପରମ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ପୁରା ଦେବତା ସ୍ତବ କଲେ ତେରିସତ୍ୟମ୍ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଯୋନିଂ ନିହିତଂ ଚ ସତ୍ये। ଇଏ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ସେ ଲଡୁଖିଆ ଏଗୁଡା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ, ବାସୁ ଘୋଷ, ତିନିଟା ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନାରେ ଅଛି। ଏମାନେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ। ଗୃହସ୍ଥ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯାଉଛି। ଗଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଲା, ଖରାବେଳ, ଦ୍ୱିପହର। ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ। ଭୋଜନ କରିକିରି ହାତ ବଢେଇଲେ, ମତେ କିଛି ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି କଣ ଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯେମିତି ହାତ ବଢେଇଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି କଣ ଦିଅ। କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଠେ ହରିଡ଼ା ଦେଇଦେଲା। ସେ ମୁଠାଟେ ହରିଡ଼ା ଧରିକି ଆଇଲେ। ଆଉ କଣ ଖଣ୍ଡପଟି କିଏ ଦବ, ଦେଇଦେଲା। ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ବାକି ପାଖରେ ରଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇକିରି ଅଗ୍ରଦୀପ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହାତ ବଢେଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ହରିଡ଼ା ଥିଲା, ଦେଇଦେଲେ। ବୋଲେ କାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି, କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ନା କାଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି, ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ ଦେଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା। ସଞ୍ଚୟ କରିଛ, ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଯା ପଳା, ପଳାଇଛୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଯା, ଯା। ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଗୃହସ୍ଥର କାମ, ଏଇଟା ତ୍ୟାଗୀର କାମ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଗିବାକୁ ଯିବ, ମାଗିଲେ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। ମହୁମାଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧୁକର। ମାଧୁକରୀ ଭକ୍ଷ, ମାଧୁକର ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଭ୍ରମର ପୁରୀ ନାହିଁ। ଭ୍ରମର ପୁରୀ କାମ କଲେ ମରିବ ଧରିକି। ଗୋଟେ ବଡ ଧନୀଟାକୁ ଧରିଦେବା, ଆଉ 1000 ଘର କାହିଁ ଯିବା, ଗୋଟେ କୋଟିପତିଟେ ଧରିଦେବା। ବୋଲେ ସେ ଭ୍ରମର ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଯାଏ, ସକାଳୁ ବସିଥିବ, ଖାଉଥିବ ଖାଉଥିବ ଖାଉଥିବ, ଯେମିତି ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ 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 ପାଖୁଡା ପଡିଯିବ, ଶେଷ ସେମିତି। ଅତି ଲୋଭର ଫଳ। ସେମିତି ଭ୍ରମର ପରି ହବାକୁ ହବ ବୋଲି ମହୁମାଛି ପରି ହବାକୁ। ସଞ୍ଚୟ କରିଛ, ସଞ୍ଚୟ ଗୃହସ୍ଥର କାମ, ଯାପଳା। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ମରିବୁ ବୋଲେ ମରିବା, କରେ ନହେଲେ ମରେ। ଏଠି ପେଚ ପକା କାମ, ସଲା ସୁତରା ନାହିଁ, ଇଏ କର୍ମରାଇଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରେଇବି, ଯା। ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅଗ୍ରଦୀପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ପଳା। ତାପରେ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଇଲା ଭଳିଆ କଳା ଖଣ୍ଡ କଣ ଗୋଟେ ଭାସିକିରି ଆଇଲା ଗଙ୍ଗାରେ। ତାକୁ ଆଡେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଇଲା, ପୁଣି ଆଡେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଇଲା, ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ କୂଳକୁ ବାହାର କରି। ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲେ। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସେଟା କଣଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଶାଳଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଘରୁ ଧରିଆ। ଶାଳଗ୍ରାମ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣେ, ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣିବି, କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଧରି ଆଇଲେ। ଏ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାହେଲା, ଗୋପୀନାଥ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଗୋପୀନାଥ। ହେଲେ ଇଏ କଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି, ନିଜେ ପିତା, ସେ ପୁତ୍ର। କେତେଦିନ ପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟା ହେଲା। 2ଟା ପୁଅ, ଇଆଡେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସିଆଡେ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଏମିତି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ। ତାପରେ କେତେଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବାରୁ ପିଲାଟା ଛୋଟ। ये पिलाटा कांदुथुओ, से पिलार सेवा करिए, से पिलाटा कांदुथुओ, ये पिलार सेवा करिए। किछि दिन पर पुटा मरिगला।
सेवा बंद करदेले आउ देले मो ठाकुर को। गोपीनाथ गर्जी उठिले बाबा गोविंद भोक हलानी खाइबा को दियो सेवा बंद कल कहीं ना तुमको सेवा करी कि फल हला स्त्रीटा मला तो मला माया पुटा को मध्य मारदेल ना जनकर गोटे पुओ मले आउ गोटे पुओ को खाइबा को दिए किए ना से पुओ थिले मु गृहस्थ लोक मते पिंड पानी दे थांदा तमे पिंड दे परियो मते मते पिंड दे परियो सी केते दिन पिंड दे थांदा बंचिला पंद दे थांदा मु सूर्य चंद्र थिला पंद पिंड देवी दियो मते खाइया तापर सेवा तार किछि दिन पर गोविंदंकर मृत्यु हला से मंदिर पाखरे आका तांकर समाधि हेछि अग्रदीप सेठु नुआ सेवक आसिला पूजारी पूजा करिया विग्रह गोपीनाथ सेवक को कहले ए मते छुईबुनु ना मोर बापा मरिछि मोर असौच मो छुईबुनु तेणु गोपीनाथ हाथ में कुश बांधिले मासे काल अशौच पालन कले पिंड देले यहीपरि प्रति वर्ष पिंड से तिथि आज पर्यंत 500 वर्ष ऊपर हेलानी दिया हो पुओ करता भगवान जो कानून कर तुम पुओ कर स्त्री कर बापा कर माँ कर सब जाक काल चुट्टी धरी छेचुची जे अणनिश्वासी होकर हगुंट सेराक सेवा करेंगे तुमको उद्धार करेंगे लाज नहीं लाज रखा देहरे जगह नहीं रुक्मिणी कहले परा आपण भाया आपण पठाउछन्ति मते शिशुपाल पाखु जा आपण भाया पति की छाड़िकी बात पित्त कफ मल मूत्र काली सकाळे मरियो जे काल नब से लोक को पति ज्ञान करी गाई मेल षंढ षंढ कौन गाई मेल मु पति से गृहर गृहस्थ हूँ गाई मेल षंढ इटे पतिर पतित्व नाई पत्नीर पतित्व नाई पितार पितात्व नाई पितृत्व मातृत्व किछि कार नाई आज मले काली की दीदिनी ये किए कार एकुटिया आईचे एकुटिया जीव निज गांडी गुह निजे देख बसिक आकटा को बसिक पानी गड़ छंचौची चालुणी होकर साढ़े छुचिकी तो गांडी गोटे कणा तो गांडी तो लक्षे कणा मो गांडी गोटे कणा हेल्ले कणा हम तो कणा दा तू आग देखे जादुआ बिकुची जादुर मलम मदुआ धरी निशा निवारण बाना तोर तो देह सारा जादू आउ से उष कण बिकुची याडे ढोला ढोला मद पिउचे निशा निवारण पालन कर महाप्रभु आइले कौन पे ना गुरु हेबी शिक्षा देवी साधु रूप से आई आचार्य रूप निजे आचरण कर शिक्षा देवी न कर आपने आचरी जीवे शिखायो आपने ना कहले धर्म शिखानो ना जाए महाप्रभु गोटे केते भक्त पुरी थिले भगवान आचार्य बोली गोटे भक्त थिले सी थे महाप्रभु को भिक्षा माने प्रसाद दवाई चाहिए छोट हरिदास को डाकिले बड़ हरिदास छोट हरिदास दीज से छोट हरिदास को कहले मो ना रे तमे माधवी देवी को गोटे मान शुक्ल अरुआ चाउल आण माधवी देवी को मागिक महाप्रभु को दिया से गले भगवान आचार्य मागिचंती से चाउल दियो उठे से देदेले माधवी देवी की प्रकार ना बुढ़ी शिखी माइती भौणी ये ब्रह्मांड रे भारत रे नहीं कि ओडिशा रे नहीं ये ब्रह्मांड रे जेते गौर भक्त अछंती तांको भितरे 3.5 जन श्रेष्ठ 3.5 जन ब्रह्मांडर मध्य पात्र 3.5 जन गोटे स्वरूप दामोदर आ गोटे रामानंद राय आ गोटे शिखी माइती आ तांकर ये माधवी देवी भौणी भौणी बोली अधा स्त्री बोली खाली सेतिक नहीं महाप्रभु तांको राधाराणी गण दासी मान भितर गणना करती बयस वृद्धा तांको पाखु गले छोट हरिदास महाप्रभु भगवान आचार्य आदेश चाउल आने देदेले पड़े महाप्रभु खरा आइले खाया बसिले प्रसाद सब सुंदर खाई
बोले चाउलटा बढ़िया है ये अन्नटा बढ़िया ये चाउल कौटू पाइल ना माधवी देवी आनला किए आनला छोट हरिदास गंभीर होगा मुह तापर गले रूम को खाई सारे रूम गले तांकर सेवक गोविंद गोविंद को आज्ञा देले आज छोट हरिदास को मोर दुआर मना आरिबनी मो पाखु काली जी चाउल आनी चाउल प्रशंसा कले खाइले आनंद समस्त किए जापारे छोट हरिदास कान पड़ा दर्शन नाई तेणु महाप्रभु जो गोविंद को धरी जगन्नाथ दर्शन करने जाती दूर लुचिक मुंडिया मारती किंतु दुआर मना मन दुख है उपास कले समस्ते बोले समस्ते आसिले मिसिक छोट महाप्रभु पाख कहले से छोट हरिदास खाऊ ना उपास कर कौन कर ना ब्रह्मचारी होकर नारी मुख दर्शन कर तेणु प्रकृति दर्शन कले दंड तेणु मोर मन मोर अधीन नहीं मुझेपरी व्यक्तिर मुह देखिपारि तेणु मना जा सी गोटे वृद्धा एत उच्च स्तर भक्त सब थे चाउल अणाही अन्यर आदेश ये किसी ना बोले आज्ञा अल्प दोष क्षमा कर एठू जीवना मुझे पलैबी अल्लाहनाथ गोविंद को धरिक रही काली मत देखा पाइबनी तमें गेट आउट एठू सब कान हाथ दे पड़े से दिन स्त्री चिंता मन सब छाड़दे सब जाक तो अध्यक्ष वस्तु वैकुंठ रही तथापि नारी चिंता मन छाड़दे एमती चलला वर्षे काल महाप्रभुर किसी परिवर्तन है वर्षे काल हरिदास सिमती आका रही दूर दर्शन कर खाइया बंद उपास सब शुणिले महाप्रभु जो वर्ष पूर्ति है हरिदास कौन कले क्या किसी न कहीकि अधराति महाप्रभुर कुटीर पाखे मुंडियाटे मारदेक प्रयाग पड़े कौटे प्रयाग इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती संगम परवर्ती जन्म मुझे महाप्रभु को आउ थे प्राप्त होगी कहीकि गोटे डिया मार पानी जहाज दे सीधा से नई जहाज देले सांगे सांगे गंधर्व शरीर पाइक महोदधि पड़े सांगे सांगे गंधर्व शरीर काम कीर्तनिया गंधर्व मान गानकारी ब्रह्मांड तेणु कीर्तनियार आउरी अधिक प्रमोशन है गंधर्व है पूरा समुद्र कूल महाप्रभु जो स्नान करने जाती गीत शुणा महाप्रभु शुणती जानती किंतु क्या किसी कहती ना तापर महाप्रभु कहले वर्षे पर मरीगला ए हरिदास माण हरिदास नाई कुआड़े जाए किए जानी गोटे बाबाजी प्रयागरु बांग्लादेश होकर आसला पूरी सी हरिदासर खबर प्रयाग मरिवार पूरी कहला महाप्रभु कौन कहले ना प्रकृति दर्शन कहले तार यही प्रायश्चित जे नारी मुख दर्शन करे तार प्रायश्चित प्रयाग देह त्याग सुकर्म फल भोग पुमान व्यक्ति निजर कर्म फल भोग करे बदलानी नियम मला पर तार कर्म फल भोग कला शिक्षा प्रभुपाद ये कहते छोट हरिदास किसी भूल नहीं अति कम किंतु भविष्य समाज को शिक्षा देवाई महाप्रभु एक कथा कवि काल निजे परा जाऊ नथिले गजपति सी को गजपति इंद्रद्युम्न अंश सी गजपति दर्शन कले चाहते महाप्रभु दौना ठाकुर राजा भल राजा किसी ना जोटा हेल्ले सी राजा गोटे काठर नारी मूर्ति की छुईले बिकार आउनी कि एटा तो काठुटा काठर नारी मूर्ति फोटो देखिले बिकार आउची आउ सी भितर हेले रजा बेश पड़ी राजसिक तेणु ताकू दर्शन देवी राज दर्शन विषय दर्शन नारी दर्शन विष भक्षण सब गोटे फल
ଦାରୁ ପ୍ରକୃତି ହରେ ମୁନେ ରପି ମନ। ଗୋଟେ କାଠର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁନିକି ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ ବେଶ ପିନ୍ଧିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଆହବନି। ହେଲେନି, ସେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି, ଯୋଗୀ ହେଇଯିବି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିକିରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବଡ଼ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର। ଆହୁରି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଭାତ ମସଲା ଏମିତି ହେଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ବାହାବା ନେବୁ। ଏଡ଼ା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଆକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁପାଦର ଧାରାରେ ଚାଲ, ଜଗତ କମ୍ପିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଧାରାରେ ଚାଲୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଜା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଚରଣ, ଦର୍ଶନ ଦେବିନି। ସେଇଠୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ରହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦୂରରେ ଅଛି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଜପତି ହାତ ଛି ଛି ବିଷୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ଧିକ୍କାର କରିକି ଗଜପତି ସଂକୁଚିତ ହେଇକିରି ପଛକୁ ରହିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଛି ଛି, ବିଷୟର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଲା ଦେହ ମୋର। ତଥାପି ରାଜା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ, କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନା ସେ କି ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୋଇଥିବେ, ତମେ ରାଜବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ସାଧୁ ବେଶ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବ, ଧାରଣ କରିବ, ଯାଇକିରି ଗୋପୀ ଗୀତା ଗାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚିପିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେମିତି କଲେ, ରାଜବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଥର ସାଧୁ ଧଳା ଲାଗେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଅନୁମତି ନେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଲେ, କୃପା ପାଇଲେ, କରିକିରି ସାହସ କରିକିରି ପାଦଟାକୁ ଧରିକିରି ଜ୍ୟୋତି ତେ ଦିକମ୍ ଜନ୍ମ ନା ବ୍ରଜ ଗାଇଲେ। ଗାଇକିରି ଗୋଡ଼ ଚିପୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗାଇଲେ ସେ ଇଏ ଶ୍ଲୋକଟା, ଭୁରିଦା ଜନା ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭିଡ଼ିତମ କଳ୍ମସା ପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦା ତତଂ ଭୁବି ଗୃହନ୍ତି ତେ ଭୁରିଦା ଜନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧ୍ୟାନ। କିଏ ହେ ତୁମେ? ଭୁରିଦା ଭୁରିଦା, ଆହୁରି ଗାଅ, ଆହୁରି ଗାଅ, ବନ୍ଦ କଲ କାହିଁକି? କିଏ ତୁମେ? ଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଗୋପୀ ଗୀତା ଶୁଣିକିରି। କିଏ ତୁମେ? ଗାଅ 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 ଗାଅ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିଏ ତୁମି ଦିଲେ ମୋତେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ, ମୋର ଦିତେ କିଛି ନାହିଁ ଦିଲୁ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଉଠିକିରି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲି ବିନା ବିଚାରରେ। ଉଠିକିରି ଆଲିଙ୍ଗନ, କିଏ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଦେଲ, ମୋର ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏକା କଲି। ସେଇଠୁ ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକିରି ମିଳନ ହେଲା। ଏଭଳି ସାଧୁ କାଲି ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ନାତ ମାରି ଗାଣ୍ଡି ଉପରକୁ କାଢ଼ିବେ। ସେ କ୍ଷଣିକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ଏଇଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚିଲମ ଟାଣିବ କି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବ, ସେଇଠି ଆଗ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ପଶିଲା ଭିତରେ ତମର ସର୍ବନାଶ, ସବୁ ସୁକୃତି ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ଅଭକ୍ତକୁ ବସିକିରି ଖାଇବାକୁ ହବନି, ଖାଇବାକୁ ସମୟରେ ଅଭକ୍ତର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ହବନି, ଅଭକ୍ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଭଜନ କରିପାରିବେ କି ଭଗବାନ ତରଳିକିରି ପାଖକୁ ଆଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହାସନରୁ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତମର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଇଲେ, ତମର ଭଜନଟା ସଫଳ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଜପତି ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଲାଗିଛି। ବାଇଗଣ ପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ହେଲା? ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ହଉନ? ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଛି, ତାର ବାଇଗଣ ବଗିଚାରେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି। ଏଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ। ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିଲା ବାଇଗଣ ଗଛର ଡ୍ରେସରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ପଳେଇ ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋହେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧାଇଁବ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କାଠ ପଥର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଇବ।
ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତମ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଇଲେ ସେଇଟା ତମର ପୌରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ। ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା। ଯଦି କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉନି ତାହେଲେ ଭଜନ ହେଇନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋପଟେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଲେ 10 କୋଟି ନାମ ଜପଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। 10 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 10 କୋଟି ନାମ ଜପଠୁ ସେତିକି ଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମାଳ ନ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଭଜନ ହବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତ ପ୍ରାଣ ସଂସାର ଲାଗିଛି ଅଠା କାଠିରେ ଛାଡୁନି ଆଉ। ଏ ସଂସାର ଛାଡିବ? ଦୁସ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧି। ଏ ସଂସାର ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଡ କଷ୍ଟ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନିଟା ଘେରିକିରି ରହିଛି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଅଭିମାନ ସହ ଆପନା ଆପନା ସ୍ଥାନେ ତାନେ। ନା ଦେଖି ତାରଣ ଦେଶ ଯତ ଦେଖି ସବ କ୍ଲେଶ। ସଂସାର ଛାଡିବନି କେବେ ହେଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହବ। ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିଲେ ଯାଇକିରି ହବ। ତାବତ କର୍ମାଣୀ କୁର୍ବିତ ନ ନିର୍ବିଦ୍ୟେତ ଯାବତା। ସଂସାର ବିରକ୍ତି ନ ଆଇଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହବନି। ଛାଡିବ କୁଆଡେ ଝିଅ ଛାଡିକିରି ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ଜଳ ଭିତରେ ରହିକିରି ଜଳଠୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଥିବ, ସେଇଠୁ ଫୋନ କରୁଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଘର ଥିଲେ ବାପା ଥିଲେ ହେଇକି ସଂସାର। ଆଉ ମର୍କଟ ବୈରାଗୀ ମାଙ୍କଡ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଦିଗମ୍ବର ଶୁକମୁନି ଫଳାହାରୀ ବନବାସୀ 10ଟା ମର୍କଟି ମେଳରେ ତାର ବିହାର। କଣ ହବ? ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ଯେ ମୁଁ କାମକୁ ଜୟ କରିବି କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିବି, ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ବାଲି ଖାଇକିରି ମାଟି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାର ଯିବନି। ମାଟି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଭଜନ ନ ହେଇଛି। ହୃଦୟର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ ଦରକାର, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର। ଆପେ ଆପେ ହରିଭଜନ କୋଉଠି ପାତାଳ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବନି। ସାଧନ କରୁ କରୁ ଭକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିକିରି ମୁଁ ଯିବି। ଗୋଟେ ରଜା ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ରଜାର ନାଁ ଶତଧନୁ, ରାଣୀର ନାଁ ଶୈବ୍ୟା। ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ହରିଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆଇକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଷଣ୍ଡୀ ଦେଖାହେଲା। ଏ ପାଷଣ୍ଡୀ କିଏ? ନା ରଜାର ଧନୁର୍ବେଦ ଗୁରୁ, ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୁରୁର ଗୁରୁ ଭାଇଟା ଗୁରୁ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ରଜା କଣ କରିବେ, ଭଦ୍ରତାର ଖାତିରରେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୁହଁ ଦେଖିଲେ। ରାଣୀ ଇଏ ପାଷଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଲା ବୋଲି ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ତକାଳ ହେଲା। କଣ ହେଲା? ରଜା ମରିକିରି ବିଦିଶା ନଗରୀରେ କୁକୁର ହେଲା, ହରିଭକ୍ତ। ରାଣୀ କାଶୀ ରଜାର ଝିଅ ହେଲେ। ରାଣୀ ଜାତି ସ୍ମରା, ଭରତଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ହେତୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଣୀ, ବାପା କହିଲେ ବିବାହ ଦେବି, ନାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ବିବାହ ଦଉ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଜାଣିଲେ ନିଜର ଗୁଣି ବଳରେ ଯେ ମୋର ପତି ବିଦିଶା ନଗରୀରେ କୁକୁର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ପାଷଣ୍ଡୀ ସଙ୍ଗ ବଶତଃ। ଖାଲି ଦିନରେ ପାଷଣ୍ଡୀ ସଙ୍ଗର ଯେତିକି ଫଳ, ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଆହୁରି ଘୋର ଫଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦମ। ସେ ନଗରୀକି ଗଲେ, ସେ ବିଦିଶା ନଗରୀକି ଯାଇକିରି ସେ କୁକୁରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ କୁକୁରକୁ ଆହାର ଦେଇ ଦେଇ ଡାକି ଡାକି ଗାଁ ବାହାରକୁ ନେଲେ। ତାର କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଶତଧନୁ, କୁକୁର ନାହିଁ, ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କୁକୁର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କୋଳାହଳ ପର୍ବତରେ ଶୃଗାଳ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ରାଣୀ ସେଠି ଗଲେ। ସେ ଶୃଗାଳକୁ ଏମିତି, ତୁମେ ଶତଧନୁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୃକ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ହେଟା ବାଘ, ତଥାପି ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ କଲେ। ହେଟା ବାଘ ହେଇକି ତାକୁ ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହେଟା ବାଘ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶକୁନ ହେଲା, ସେମିତି ଯାଇକିରି କହିକିରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଉ ହେଲା, ସେଠୁ ଯାଇକି ସେମିତି କରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ମିଥିଳା ରାଜାଙ୍କର ନଗରୀରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲା।
हेले मिथिला राजा कौन करचंती ना गोटे यज्ञ करचंती से यज्ञ सरिले गोटे स्नान करा हो ताकू कहा जे अभभृत स्नान से स्नान जी करे से सुकृति तेणु से स्नान समय जतल आइला राणी आइले से मयूरटा को बुड़ी देले पानी दे मयूरटा को बुड़ी देवरु से देशर राजांकर पुत्र ही जन्म है से पुत्र जो बड़ है से पंत राणी अच्छा बापा को कहले मोर स्वयंवर कर से सहित विवाह कले विवाह करी हरिभक्ति करी उद्धार पाइले बुझल केते विपद अच्छी सहजरे खंडा धारे चलिया हरिभजन कले खामुखियाली काम कले करुथो कोटि जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन कभु नाई पाय कृष्ण पदे प्रेम धन हौ हौ जेतिकी हला ये हौ हौ हबनी कर्म राज्य होनी ज्ञान जोग भक्ति कुआडे हौ एथिपाई गोटे उन्नत गुरु ग्रहण करिया हम उन्नत गुरु गुरु शिष्य को परीक्षा करिवे शिष्य गुरु को परीक्षा करिवे ग्रहण करिवे आखि बुझा नहीं एटार एत शिष्य अच्छी सी कौच आठ नहीं जा ये कौच पाख ये कुआ कुई नहीं निजर हृदय जो संतुष्ट हम सी गुरु शिष्य गुरु को बाछिबे गुरु शिष्य को बाछिबे जेमती घर शोषर जोई की बाछुची कंपनी की सरकार जेमती चाकरिया बाछुची को स्टूडेंट को नेबी केते मार्क रखिछि केते एक्सपीरियंस अछि सेमिति गुरु बाछे को गुरु पाखु पढ़ले जो गुरु मंत्र देव से नियम नहीं गुरु शिष्य को मिनिमम 1 वर्ष परीक्षा करिवे शिष्यर संसार वैराग्य अच्छी कि नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग कामी अच्छी कि नहीं कृष्णकर प्रीति अच्छी कि नहीं गृह लालसा अच्छी कि नहीं ये सब गुरु परीक्षा करिवे परीक्षा नकरी जदि मंत्र देवे गुरु पतित हेबे गुरु पतित हेबे किमिति ना चूड़ामणि भलिया कौन चूड़ामणि कले प्रचुर पाठ पढ़ी नास्तिक हेले प्रचुर पाठ पढ़ी नास्तिक हेले पुष्टा उल्टेले कोड भगवान अच्छा खाली पुष्टा उल्टेले वेद पुराण सब कोड भगवान नहीं जा कि नहीं को भगवान शास्त्र जा खाली कागज नास्तिक है सी एत पाठ पढ़ी सब शास्त्र पढ़ी तार गोटे पेटु शिष्य थिला गोटे सेवकटे पेटु से गंगा सेपटे रोचे गोटे माजिस्ट्रेट सी आंकर शिष्य सी कहला महाराज आज आम घर कीर्तन हम ये जिंदगी हूँ साधु संग करिया आपण आसतु से पेटुटा भाविला आज तांको घर को गले बड़ लोक प्रचुर खाया मिले सी सब तैयार करी डंगा रेडी करदेला महाराज जीवा कौन रे आज चंचल करदेलु सकाळ उठु नथलु बगाली आज उठिकी रेडी खाया मिलियो गंगा को गले माजिस्ट्रेट बोले मु सब पनीपरिया फल मूल ये सब सब दे देइछि हलधर से सेवकर ना हलधर तू रांधु गुरुदेव को खुएबू मु आइला को डेरी हम कोर्ट ये गले आसला को डेरी है ना गुरुदेव आपण पांतु आ लेट हो आपण देह खराब हो नाई नहीं बाबू आसतु ये जगिला का गुरु शिष्य बाबू आइले गोटे सरीगलानी गुरुदेव को उच्छिष्ट रखीचु आने मत टे दे ना खाई ना चंडाल तू देनु मुझे गुरुदेव को दौ बोली अपराध मु अर्जिली हौ बसंत आग दे गुरुदेव मु खाइबिनी दे सब बढ़ा सी देखिले मु जहाँ आनी सब रांची ना नहीं सब रंधा से अमुक समुक समुक सब देखिले मु बंधाकोबी आनी कहीं करनु कि गोटे बंधाकोबी आनी ना कि बंधाकोबी मु तो किसी पाइली हे चोपा सब गदा है कि तो ना परिया सबू रांधिलु आ न रांधिया जिनस किसी नहीं हाँ न रांधिया जिनस अच्छी कौन गोटे आपड़ एड बड़ पेंडु भाया कौन गोटे धरी आसते बोल भाया तार मु चोपा छड़िली आहरी चोपा छड़िली आहरी चोपा छड़िली चोपा पर चोपा सब छड़िली देखिली भितर किसी ना फोपाड़ दे गुरु कहला कि मूर्ख सेटा बंधा कवि से चोपा जाक बंधा तू ताकू फिंगिचु शिष्य भी उत्तर देला आपण कि पंडित से चोपा जाक जमी बंधा कवि पृष्ठा जाक सेमती कृष्ण सबुआड़े कृष्ण अच्छा आप पृष्ठा पर आपड़ जमी
ମୁଁ ଯେପରି ଚୋପା ପରେ ଚୋପା ଛଡେଇକିରି ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇନାହିଁ, ଆପଣ ସେପରି ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଶ୍ଲୋକ କୋଉ ଅକ୍ଷର କୋଉଠି ଭଗବାନ ନଥାଇକିରି ଅଛି? ବେଦେ ରାମାୟଣେ ଚୈବ ପୁରାଣେ ଭାରତେ ତଥା ଆଦ୍ୟାବନ୍ତେ ଚ ମଧ୍ୟ ତ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ। ଏମିତି ଜଗତରେ କୋଉଠି ପଏଣ୍ଟଟେ ଅଛି ଯୋଉଠି ହରି ନଥାଇକିରି ଜାଗ, ହରି ନ ରହିଲେ ସେ ଜାଗାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହବନି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ଗୁରୁ ଆସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି କାଗଜ ବାଘ ହେଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବାକୁ ହବ। ପଇସା ଲୋଭୀ ହବନି, ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପଇସା ମିଳିବ। ହଁ, ଗୁରୁ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସନ୍ତାପହାରକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିତ୍ତାପହାରକ। ବିତ୍ତ ବୋଇଲେ ଅର୍ଥ ଅପହରଣ କରିବା ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାପହାରକ, ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ଗୁରୁ। ପଇସା କିଏ ହରଣ କରେ? ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଲା, ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ତାର କାନ ଫୁସଫାସ କରି ଫୁଙ୍କିଦେଲା, କହିଲା ଗୋଲକ ମିଳିଲା, ଯା ପଇସା କାଢେ ଦକ୍ଷିଣା। ସେଗୁଲା କଣ କାନ ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଟିକେ, ଗୋଲ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ କାଢି ଚଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଆହୁରି କେତେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। କହିଲା କଣ ମାଗୁଛି ଏମିତି? ସେ ବୋଲା ମୁଁ ବମ୍ବେ ଟାଉନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲି। ଇଏ କହିଲା ବମ୍ବେ ଟାଉନର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, କେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ବମ୍ବେ ଟାଉନଟା କେତେ କୋଟି ହବ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେଇଲା, ବମ୍ବେ ଟାଉନ ହାତରେ ଅଛି। ଇଏ ଭାବିଲା କଣ ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା କମ ହେଲା, ଅଣ୍ଟିଲାନି। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ କଲିକତା ଦେଲି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅନେଇଲା। ତାପରେ କହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଲି। ସିଏ ଦେଖ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚଳିଲା, ବୋଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ତୋ ବାପାର ଧନ ଦେଇଦେଲୁ ମତେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ। ବୋଲା ଗୋଲକ ତୋ ବାପାର ଧନ ଦେଇଦେଲୁ, କାନ ଫୁସଫୁସ କରିଦେଇକିରି ଗୋଲକ ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଗୁରୁ ହେଲେ ସର୍ବନାଶ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାଛିବେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବାକୁ ହବ। ହରିଭକ୍ତ ଜୀବର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିକିରି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି। ସେଭଳି ଗୁରୁ, ମୁଁ ଭଲ ଗୁରୁ ଦରକାର ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ସିଆଡେ ଗୁରୁ ଗୀତେଇବି। କୃଷ୍ଣ କୃପା ନହେଲେ ଗୁରୁ ମିଳିବନି। ଗୁରୁ ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ନହେଲେ ପତିତ ହେବେ। ତେଣୁ ହରିଭଜନ କରିବୁ, ଏକାଦଶୀ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ପାଞ୍ଜି ନବ ସବୁବେଳେ। ପାଞ୍ଜି ନେଇକିରି ମାଗିକିରି ମଠ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଜି କରି ଏକାଦଶୀ କରିବ। ଏକାଦଶୀର ପାରଣା ତା ପରଦିନ ଅଛି, ସେଦିନ ପାରଣା କରିବ। ଏକାଦଶୀରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହବନି, ଯାହା କାମ ସେଦିନ ରଖିବ ସବୁ ପୂର୍ବ ଦିନ କି ପରଦିନକୁ ରଖିବ। ସେଦିନ ପୁରା 100% ରେଷ୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟା ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ହରିବାସର ତିଥି। ସେ ଏକାଦଶୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ପଳେଇବୁ। ସବୁ ସମୟରେ ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହବନି। ହରିକଥା ଅଗାଧ ଅନନ୍ତ ଅପାର, କେତେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀରେ ଯାହା ତା ଖାଇବାକୁ ହବନି। ଖାଇବାକୁ କଣ ହବ ଦେଖିବ। ନିର୍ଜଳା କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନିର୍ଜଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୟସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶକ୍ତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜଳାରେ ଚଳ। ନିର୍ଜଳାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସଜଳା, ଜଳପାନ କରି କେତେ ବର୍ଷ ଚଳିବ। ଜଳପାନରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସଫଳା, ଫଳ ଖାଇକିରି ଚଳିବ। ଫଳରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ପାକ ବସ୍ତୁ ଖାଇବ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କଣ ଖାଇବାକୁ ହବ ସେଟା ବୁଝିବ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତାବଳୀ ଗୋଟେ ବହିଟେ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିବ। ସେ ବହି ନାହିଁ ମଠରେ, କାହିଁ ତ ନାହିଁ ସେ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତାବଳୀ 3000 ଛପେଇଥିଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁରୀରେ ଦେଇଥିଲେ 1000, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଇଥିଲି 2000। ସେ ଆମ୍ବପା ମଠରେ କେତେ ଥିବ, ଏବେ ଗଲେ କିଣିକିରି ଘିନି ଆଣିବାର ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ମତେ ମାଗିଲେ, ମଠ ବାଲା ସୋ କେସରେ ରଖିକିରି ନାଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଶୋଇଛି। ଘର ଘର ଯାଇକିରି ବହି ବିକିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କର ଜୟ ହଉଛି। କଳି କାଳରେ ଦୁଧ ବିକାଯିବନି, ମଦ ବିକାଯିବ। କ୍ଷୀର ବାଲା ସାଇ ସାଇ ବୁଲିଲେ କ୍ଷୀର ସରିବନି, ମଦ ବାଲା ତାଲା ପକେଇକିରି ଭିତରେ ବଇଥିଲେ ସରିଯିବ କାଲି। ଲିକ୍ୱିଡ ଅଫ୍ ସପ୍ 50 ବନ୍ଦ।
ଠିପି ବନ୍ଦ ତାଲା ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମନ ବନ୍ଦ ହେଇନି କି ପଇସା ପେଢି ବନ୍ଦ ହେଇନି। କଳିର ପରା କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ କଳି ଅଛି 5ଟା ଜିନିଷରୁ ତା ଉପରେ କଳି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଚଞ୍ଚଳ। ହଉ ଚାଲ ଲଘୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରବଳ ହେଲା।